चिबरी मताई नक कितिंगै जुता बेरालाय मानि ते आबुनि बागै तिथि खाजेगियानि ते जाय खाजेगिया उंमानि बागै न शान्तिकाली आश्रमनि बखाक्ति कक्सिलसा जाखा लुकुरकनि पॉइंट लुकुरकनि हुकुमु मुकुमु आबो काइसा देरारो मानि कलाइखा हाय हिनि न चिबरी मताई न कितिंगै जुता बेराया तंगनानि कयलाइखा मिया याखे बसखांनि सालो जबाव थांनाय शान्तिकाली आश्रमनि बखाक्ति त्रिपुरा हास्तेवा तिप्रासा लुकु मसंनि पॉइंट गतरते हुकुमु मुकुमु काइसा थाई ओंखा त्रिपुरा हास्तेनि आगिनि कजाम आगरतला चिबरी मताई बिसि ब्रुंनि हाइखे ताकलाइबो हाति बारसा रमै पालाय तंलाय जावा फिया 22 तारिखनि सिमिनो चेंजाखा तामसाखा खनायनेदि चिनि मंगपि बाय दिनै सेंगरो त्रिपुर क्षत्रिय समाज रायजो शान्तिकाली मिशन मेंगै सेंगरो कथा रायजातै मताय लाइमानियो सेंगरो शान्तिकाली मिशन बाक्सा रेले खेलै सेंगरो लाइका बेलेखनो खातम खबजाक सिनि अ मताय जे कथार मताय जों आगिनि साइमानो ताबुकिया बेलेखनो खाखामो और किसा रिति रायजा बाय दङ प्रतिदिन न पुजि बसन न आगियो सिनरो नुकजागो ताबुको नासिक yang गुरिनाय दि जखन याकुनो याकलाब गोनां मामान खायै मन्द पुरिलाय दंलाय किन्तु एटलिस्ट आबो अन्तत 1 किलोमिटार हासालनो याकलाब गाराय खायै नाथाय मन्दिर हाबना दंमानि आनियम रगमानि यांजागि दंलायो आगि सिन्नुगो सिनि गामिनि बररो ससांखु बा जे बसरनि फसलखौ तालुंसु सना देवतानि मुङै बन खातियै फैलानि जे दिनो याकुनु जाखायै नक निगै मताय लाइमानि सिनि राइडार जागो ताबु गुआबो हाइकेनो सिन बररो फैलानि दिनो खाबा केनो मताय लाइ दंलायो बेलेखेनो कथा पियासों किसा একটা চ্যানেল বিसिं साइमांका जे जल देवतानि रेप्लिकास नामै तिनि साब्रुम हाइ जागावबो मताय खेलाय दङ हनै ओंके जों आं पार्सोनाली आरो साब्रुमो आरो राजीव नगराव बरक मताय खेलाय दङ हनै এবং आं पार्सोनाली बरक बै कक साका बरमो साका नायदि अबंखा सिनि त्रिपुरा सारकनि नुखुमनि मताय हायाकाय सिनि राजानि बंशनि अब नकनि नुखुमनि मताय बा कुल देवतानि हिंजागो কোনো মতাই রেনানি হিঙ্গাকে রাজকীয় যে সম্মান আবো প্রদর্শন খাই নাঙ্গো এবং 108টা বলি রেনা নাঙ্গো যে পুইলানি মতাইনি দিন এবং একটা বছর সংযম তঙ্গই মতাই রেনা নাঙ্গো এই যে সংযম আত্মসংযম খাইই যে মতাই রেনানি আবো একমাত্র সেই এই রাজচন্তাই নিবিসিতই না আবো মতাই রেমানি সিংনুবি দङ আবো তিনি থেকে আবো থেকে 5000 বছর ধইরাছে একই নিয়ম কেন মতাই রে দङ এবং সম্পূর্ণ তান্ত্রিক মন্ত্র যে আবো ককবরক বাই মন্ত্র পাঠ খাইই আবো হাইকে মতাই রেজাগি দङ আবো তাবুনর তাওগো সিমি নাইমানো আর চন্তাই তাওগো মতাই রে দङखौ এবং আ চন্তাই সই ককবরক বাই মন্ত্র সাবই মতাই নুঙ্গই মতাই রে দङ কিন্তু ফরকসা পুরোহিত হাইকে ব্রাহ্মণ ঠাকুর হয়তো চন্দিনি মন্ত্র মানি মানো কিন্তু ককবরকনি মন্ত্র বাই মতাই রে হুনুরে संपैखौ চাইনে अ जागाव सिनि काइसा बेलेखेनो खामु मताइनो रगरेदि मताइ जतन बागिनो मताइ नियम माने मताइनो गय मानु सुरि मानु किया मताइनो सुरि किनि अब जेहेतु सिनि बंशनि मताइबा अ त्रिपुरासानि मताइबा सिनि বিশ্বাসनि मताइ बन नरक अबिश्वासखौ सोबायै नरक मताइखा खायदि आबो सिनिबो खाव नांगौ कारण सिनि मताइ पुजि जागनाय
মতাই সিবিনো সিনি নুখুমনি মতাই মামাংসি অর যারা পুজো জানাই রক এও 14টা যে মতাই হিনি মানে এবং সিনি নুখুমনি মতাই আবো করুন সাকাই সিং মতাই খাজাগি দङ নর কক বড় বাই বুমুং রক নাইনাইদি কিন্তু একটা সময়ও আর কক